سلام سلام. إذا بدأت سمعكم دقيقة سلام قبل يعني يفتو بمقصال تحسب نحن زي يسأليكم أبزهان يكون وان شركة بلو تخيلكم كاز بدأت أمالتي بزهان أبزهم مرحنة برجرنا حمودو إثيوبيا تأثير مزلو تغندي كاو إيزي جمر نقول لنا جار مالتي بفلا أبزناي لما عنتي جنتايو لكيو كوص نحري كإيلام كم تقلقل نسمع زلنا لومي وي صباح جهل صباح كوص مخانام أبز ما سميداتك كزرب نسمعه علنا وتغندي جي زخانة سبكسو على الزلو أبت مرمرة كم قل سبات كم زاربو زلو أبت مرمرة زقرب اللهم زلو سلام انتايهم مني بيانا زي تدقفو ويدما سلام انتايهم بيانا زوبلو زلو حسب الزقنبار زي تقبلوه كم عينة مرمرة خمس قبر اللهم زلو بقل أبز ما اسمي داخ زارب لون سمع لنا مالتي هجي كم سبات نقرات كنحاسبو زلنا اتقنبار من يزمرحو زلو اتقنبار زوبلو زلو وسي من يزمرحو زلو أبوهم برو مني بيانا يكونن بيانا أيكونن قنس لمنتاي تقنبار ببيانا نحزين مرة حالي وخينو سلامتي عبت مرمرة نبيانا زي تقبلوه زبل وقرب اللمزلو تنكوال يزي تنكوال مغنياتو زم سبات زيوم تقاومتي نتقنبار زبلو زلو تقاومن تحل الليوم نولك أسب ندحري قالعلو خوينم نتي أبوهم برز بحال إيو كل عز قبو ويدما كم حساب نتقنبار زبلو زلو بخمزن أين أبالون كبلو يخؤلو مالتي جن تقنبار أبوهم بر كيراسيو ناتبهله عبت مرمرة جنتاي قرب الله مالو نظام سبات زم أحواتنا سلامتاي حسابو في زي تقبل وسلامتاي تنصقوه زي هجي زخانة سبكستو علو زلو تقنبار مني مسريتو كيراسي مني أبومبر كيراسي جناب زقود دايزي سلامنتاي ني بياني كم زنص أقوه يقرب علو هجي إذا حساب زي بفلاي اتم دقا كولوك زاي كرداكم كخال علوه منياتو تنقل مخانو كرداكم كخال علوه تقنبار مني مسريتو كل سب فلطوخمي تقنبار زبحل زلو مالتي جنبار أديس أبابا مالتي تي جنبار أديس أبابا جنبار أبي باربار مالتي جنبار أديس أبابا باربار هاتوبلو كنو جنبار زبحل نجار يلن جن مني مسريتو كيراسي مسريتو مني أبوهم برو كيراسي سلامتاي جنابت مرمرة نظام أحواتنا بفولي نبينه كمزو صلقو ويدما بفولي أبينه تقاومو خمزلوهم مرمرة قبر لهم وي مرمرة أوربر لهم علو هجي كردعكم خلالو كم عينة مرمرة قرب لهم كي بمنز تقايدي
ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ የማን ፀጋም ዘብልዎ ዘለዎ ካልኦት እዮም ወላ ኪሮስ ኢልካ እውን ክትኾነ ይኮንካ ካልኦት እዮም ካልኦት በዓል ጻድቃን በዓል ገሊኦም ግን ኣብቲ ስእሊ ኣብ ቅድሚት ንውፉይ ከም መሳርሒ እዮም ጥቆምሉ ዘለዉ እቲ ግንባር ውፉይ ኣይመሰረቶን እቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ኣቦ ወንበሩ ውፉይ ኣይኮነን ግን ነዞም ኣሕዋትና እንታይ ብሎም ኣለዉ ስለምንታይ ንውፉይ ትነፅዎ ኣለኹም ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዚ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ስለምንታይ ብፍላይ ኣብቲ ቃልሲ ወይ ድማ ኣብቲ በርጌድን ሓመዱ ብዝሒ ደቀ ኣኮሎ ጉዛይ ስለ ዘለዉ እንታይ ንምግባር ናብቶም ደቀ ኣኮሎ ጉዛይ ንገሊኦም ደገፍቲ ናይ ውፉይ ጌርካ ተምፆም ገሊአንካ ተቃውምቲ ናይ ውፉይ ጌርካ ወይ ፀላእቲ ናይ ውፉይ ጌርካ ከተምስሎሞኒ ብፍልይ ዝበለ ኣብቶም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ዘየድሊ ፅልእንቂምን ክስራሕ ስለ ዝተደለዩ ዝኾነ ሰብ ከስተውዕለሉ ክእል ኣለዎ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ኪሮስ ይመስሪትዎ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ኪሮስ ኣቦ ወንበሩ ኣብ ኩሉ ኪሮስ ከሎ ስለምንታይ ኣብ መርመራ ፀላእቲ ናይ ውፉይ ከምስልዎም ይኽእሉ ኣለዉ ስለምንታይ ንኪሮስ ትቃወምዎ ኣለኹም ዝብል ምርመራ ዘይቀረበሎም ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እቲ ነገር እንታይ ምዃኑ ሰብ ህድእ ኢሉ ክሓስበሉ ከም ዘለዎ ብፍላይ እቶም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ምክንያቱ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ውፉይ ኣይመስረቶን እቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ውፉይ ኣይኮነን ኣቦ ወንበሩ ግን ነዞም ኣሕዋትና እንታይ ብሎም ኣለዉ ስለምንታይ ንውፉይ ትቃወምዎ ስለምንታይ ንውፉይ ዘይትድግፍዎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እቶም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እዚ ተንኮል እዚ ኪሮስ ጥራሕ ኣይኮነን ዋኑ ኪሮስ በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው በዓል ዶክተር ኣብርሃም እዚ ነገር እዚ ካብ በየነ ወፃኢ እዩ ተፈጥሮ እቲ በየነ ውፉይ ስሙ ክለዓል ደስ ስለ ዝብሎ እምበር ኣብ ስክሪን እምበር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ የለን ኣብ ሜድያ ፍሉጥ ስለ ዝፀንሐ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ገለ ኢሎም ናብ ኣሜሪካ ድም ናይ ገለ ኮለል የብልዎ ኣብቲ ውሽጢ ግን ነቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ባዕሊ ምን እዮም ዋናታቱ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሕፅር ዝበለት ወይ ፅፍፍ ዝበለት ንዝኾነ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ከስተውዕለላ ዘለዎ እቲ ግንባር ዝብልዎ ዘለዉ ኪሮስ ይመስሪትዎ እቲ ግንባር ዝብልዎ ዘለዉ ኪሮስ ኣቦ ወንበሩ ሕጂ መርመራ ነዞም ኣሕዋትና እንታይ ትቀርበሎም ነይርዋ ስለምንታይ ንኪሮስ ትቃወምዎ ኣለኹም ኢሎም ከቕርብሎም ኣይደለዩን ስለምንታይ ንውፉይ ትቃወምዎ ኣለኹ ኢሎም ከምፅዋ ኢሎም ወይ ከምኡ ኢሎም መርመራ ይካይድሎም ክርዳእካ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ ንኪሮስ ትቃወምዎ ኣለኹም ትብል ሓሳብ ወይ ትብል ምርመራ እንተልዒሎማ እቶም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ቀጥታ ክርድእዎ እዮም እታ ነገር ስለ ዝተባህለ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ሕጂ ስለምንታይ ንውፉይ ትቃወምዎ ኣለኹም ዝብል ምርመራ የካይድሎም ከም ዘለዉ ይስማዕ ዘሎ ማለት እዩ ውፉይ
መስራቲ ናይዚ ግንባር ዝብልዎ ዘለዉ ድዩ? ኣይኮነን ኣይኮነን ኣይኮነን። ግን ስለምንታይ ኣብ መርመራ ንውፉይ ከም ዝፀልኡ ብፍሉይ ከም ዝቃወሙ ንምንታይ ንውፉይ ስለምንታይ ዘይትድግፍዎ ንውፉይ ስለምንታይ ትነፅግዎ ዝብል መርመራ ይግበረሎም ኣሎ። ስለምንታይ ንኪሮስ ክብልዋ ዘይከኣሉ ኣብቲ ውሽጢ እኳ ኪሮስ እዩ ዘሎ። ነቲ ግንባር ዝብሎ ዘለዉ ወላ በዓል ዶክተር ኣብርሃም መስሪቶም ክኾኑ ይኽእሉ እንድዮም ብላዕሊ ኪሮስ ከም ዝመሰረቶ ገይሮም እዮም ክዛረብሉ ፀኒሖም። ኪሮስ እውን ኣቦ ወንበሩ ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ፀኒሖም። ንምንታይ ሕጂ ነዞም ኣሕዋትና ኣሲሮም ስለምንታይ ንውፉይ ዘይተቕበልዎ ስለምንታይ ንውፉይ ዘይትቃወሙ ኣለኹም ዝብል ምርመራ ቀርበሎም ኣሎ። ብፍላይ እቶም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ትክእለኩም። በዓል ውፉይ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ነገር እዚ ወላ ሓንቲ ፍልጦ ይብሎም። ስእልካ መሳኪን ኣነ ብጣዕሚ እንዲ ዝሕዝነካ ኣብ ቅድሚት ክረኣዩ ደስ ስለ ዝብሎም በዓል ውፉይ ባድላኻ ከይድንካ ንዓኺዳ ተኣኪብ ሰሚናር ግበር፣ ናይ ሕቶ ገንዘባ ክፍል፣ ናይ ኣዳራሽ ገንዘባ ክፍል ተዘይኮይኑ ነቲ ግንባር ዝብልዎ ዋናታቱ ካሊኦም በዓል ውፉይ ኢልካ በዓል በረኸት እዚኦም ኣብ ቅድሚት ስእሊ እዩ ዘብህጎም። በቃ ባህጎም ኣብ ቅድሚት ክረኣዩ እምበር ኪነው እንታይ ኣሎ እቲ ነገር እንታይ እቲ ጉዳይ ሎሚ ዘይተረድኦ ሰብ ፅባሕ ክርዳእካ እዩ። ስለምንታይ ትብል ሕቶ ዝኾነ ሰብ ከልዕላ ዘለዎ ግን እቲ ግንባር ኪሮስ እዩ መስሪትዎ። እቲ ግንባር ኣቦ ወንበሩ ኪሮስ እዩ። ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ብውልቀ ሰብ ተቃዊምኩም ክትብሎም ድሕሪ ኮንካ ስለምንታይ ንኪሮስ ትቃውምዎ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ኢዳ ክቐርበሎም ነይርዎ እምበር ስለምንታይ ንውፉይ ትነፅግዎ ስለምንታይ ንውፉይ ትቃውምዎ ኣይኮኑ ክበሃሉ ዝግብኦም። ውፉይ ነቲ ግንባር ኣይመስረቶን። ውፉይ ኣቦ ወንበር ናይቲ ግንባር ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ነገር ክርዳዓካ ኣለዎ። ብፍላይ እቶም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ክርዳዕኩም ክኽእል ኣለዎ። ስለምንታይ ኣቦ ወንበሩን መስራቲኡን ኪሮስ ከሎ ስለምንታይ ፀላእቲ ናይ ውፉይ ጌርካ መርመራ ግበረሎም ኣሎ። ኣብ ቅድሚት ስእሊ ውፉይ ዘርጊሕካ ኣብ ውሽጢ ካልእ ክስራሕ ተደልዩ። ምክንያቱ እቶም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ስእሊ ናይ ውፉይ ኣብ ቅድሚት ጌርና ኣለዎም። እቲ ካልእ ውሽጢ ኣይክርድኦምን እዩ ኣይክሓስብሉን እዮም። በቃ ስእሊ ውፉይ ምስ ረኣናዮም ስቕ ኢሎም ዕጉግ ክብሉ እዮም ስለ ዝበሃል ንውፉይ ስለ ዝቃወምዎ ዘለዉ ንውፉይ ስለ ዝፀልእዎ ዘለዉ እዩ ምርመራ ዝግበረሎም ዘሎ ተባሂሉ እቶም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ኣብ ጎድኒ እዞም ኣሕዋትና ካብ ምዃን ክበኽሩ እቲ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ። ካልእ እውን ምስ ግዜ ክንፈልጦ ንኽእል ብዙሕ ነገር ክመፅእ ማለት እዩ። እቲ ግንባር ስለ ዝበሃል እንዴ እቲ ግንባር እምበር ኣብዚ ብዙሕ ተንኮላት እዩ ዘሎ። ብዙሕ በዓል ውፉይ ግደፎም ናይ ሰሚናር ናይ ሕቶ ገንዘብ ዝእኩብ እዮም። በቃ ስእሊ ንምፍጣር በቃ ኣብቲ ኢሜልካ ቤልካ ትሰዶም በቃ
وفي برخت كينو ولا حنت خستي يبلهم كينو ولا حنتي نجر يبلهم زجنبار زبلو زلو كالي ونحتاتو خاليهم كيروس راح يكونه كينو كيروسون كاليهم كابزا ما بكين مزر عيقن بقى كيروس أبو أمبرو كيروس مسرعته مخانو كم زخولنا أسئلن سيز قرب مالك كم زهجن حواتنا أجازعات إخام مرمرة خاني سلامنتاي نيكيروس تقاومو اللهم قديفهم سلامنتاي نوفوي تقاومو اللهم تتنقل كرداكم كخلالو تاتم دقا كل جزاي كرداكم كخلالو أي تحفرنا بجهم سلازهر أي تحفرنا نريكم كلنا أبز ماسميدا قال السبات تعافروا بزحات اللهم جي توانا نجر أبز نجر بزح تمازازينو الله سب لذي إذا لعلي صلاتنا تشكانات نخون زيا كم تقدسنا نفلت نكالالنا نصلايكا لعلو تشكان كيكونكا أي تسعرنا حمشتن حدي قولكا بوحد 15 تودو الله تقلالك لعلي صلاتنا تشكانات نخون نصلايكا لعلو تشكان كيكونكا أي تعوتو لنا لعلوم تشكانات كنكون ألنا لعلوم تشكانات كيكونا أي نسعر منا جي أتناقر ببزح نقر كنريهم كلا لنا أتن برجرنا حمدو كاب جزينا بجزيه أمرا رحاكم طرنا فيكم كتستموت كلكم لخونه من كسعاسات زلوا طرنا فيتات زلوا خاني بقى زي حجن خدو زلنا خانس بقى زحاشة تمكرو رئينا لنا أنا قومي لي أزامن مخنياتو بزح نقر مالت نحدا نقر نحري بتخكل كتردو كتمزنو قوانكا زي حجين خدو زلنا أوشت دنب فتحي أزيو بولس تمكروي بحرت تقيمنا له مالتي بحرت تقيمنا له بولس تمكرويو نصلعتنا خاني لعلهم تشكاناتكم كون كاني تماهيرنا لنا مالتي مخنياتو زنبرجيرنا حمدو أب إثيوبيا زلو أخيبا خايتو قبروت نابلكا مفرح قبرو لهم تصنيحو ገንዘቦ ማ ባንክ ዝነበረኮ ተጓሕግሕዩ ተወሲዱ ኣብ ባንክ ኸይዶም እንተሓተቱ መልስስ ኢኖም መን ይዋሳዲኡስ መልስስ ኢኖም በሃላሉ ሰብሲ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ በዓል ውፉይ ወናታቶም ምዃኑ ኣምሲልካ ኣብ መርመራ ዝግበረሎም ዘሎ በዓል ውፉይ ኣይኮኑን በዓል ውፉይ ተለኣኽትዮም በቃ ተለኣኽትዮም ናይ ኣኼባ ናይ ሴሚናር ጌርካ ገንዘብ ክእኩቡ በቃ ነቲ ሰብ ንሶም ኣብ ቅድሚት እንድሕር መፅዮም ምስቲ ኣብ ቅድሚት ኣብ ሜዳ ፍሎጥ ስለ ዝፀንሑ በቃ ንዖም ልኢካስ ገለ ክንረክብ ኢና ተባሂሉ ደኣ እምበር እቲ ግንባር ዝብልዎ ዘለዉ ወናታቱ ካልኦት እዮም ንዝኾነ ሰብስን ንፅርቱ ኮላትካ ታ ግንባር ኪሮስ መስሪትዋ ኣቦን በረሃ ኪሮስ ስለምንታይ ዘመሕዋትና ሕጂ ኣብ መርመራ ስለምንታይ ኪሮስ ትቃወምዎ ዝብል ሕቶ ምቕራብ ገዲፎም ስለምንታይ ንውፉይ ትነፅግዎ ዝብል መርመራ ዝግበረሎም ዘሎ ተንኮሊ ምድንጋር እዩ ነቶም ደቂ ኩሉ ግዜ እንታይ ንምግባር እዩ ምናን ነቲ ገርህ ነቲ ዓሻ ጽቡቕ ረኸቡ ንውፉይ ስለ ዝቃወሞ ዘለዉ ክብሉ ቶም ገለ ደቂ ኩሉ ግዜ ክርድኦም ብኸምኡ ክሓስቡ ብኸምኡ ክርድኦም
ዝፍጠር ወይ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ተንኮል ማለት ኣብቲ ውሽጢ ግን በቃ ኣልሓንቲ ውፉይ የለን ውፉይ ባድላ ኸዲንካ ኣቂድሚት ተምፅኦ ከም መራሒ ተምፅኦ ብኣይ ሕጓስ ንሱ ኣብቲ ውሽጢ ግን ነቲ ነገር ካልኦት ይወናሃቱ ኣብዚያ ዝኾነ ሰብ ኣብዛ መርመራ ትግበረሎም ዘላ ዝኾነ ሰብ ክርዳእ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግንባር መስራቲኡ ኪሮስ እዩ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘሎ ኣቦ መንበሩ ኪሮስ እዩ ኦኬ ስለዚ ብውልቀ ሰብ ዝቐርብ ሕቶ ንኪሮስ ኢላ ክቐርበሎም ነይሩ ኣብቲ ምርመራ እምበር ንውፉይ ክቐርበሎም ኣይግባእን ግን ስለምንታይ ንኪሮስ ትቃወምዎ ኣለኹም ትብል ኣብታ መርመራ ንሕሪ ቀሪባትሎም በቃ ቶም ደቆ ኩለ ጉዛይ ክርድእዋ እዮም ነታ ተንኮል ነታ ምስጢር ቀልጢፎም ክፈልጥዋ እዮም ስለዝተባህለ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ሕጂ ንኪሮስ ገዲፎም ንውፉይ ንምንታይ ትቃወምዎ ንውፉይ ስለምንታይ ዘይትድግፍዎ ያ ሕጂ ነቶም ደቆ ኩለ ጉዛይ ነቶም ገርህታት ከምዚ ኣbilካ ሽፍን ተብሎም ብስእሊ ውፉይ ጌርካ ማለት እዩ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ቶም ገርህታት ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ሰብ በተዓቕሙ ብቕንዕና ክሓስብ ኣለዎ ብቕንዕና ንዝኾነ ነገር ክኾዶን ክገብርን ክኽእል ኣለዎ ወላ ብጸሎት ትኹን ወላ ብዘረባኹን ወላ ብምጽሓፍ ሓንቲ ሰንተንስ ትኹን ታንስኻ ትዕበት ንኣስ እታ ዝኾነት ጊዜ ድዩ ብዝኾነ ነገር ዋጋ ተኸፍለላ ብምስትውዓል ብሓቂ ብቕንዕና ጽባሕኻ ፍረ ዘለዋ ጽባሕ ትርጉም ዘለዋ ነገር ክትከውን ኣለዋ ብርድኢት ክትገብራ ትክእል ኣለካ ንዝኾነት ነገር ወላ ብጸሎት ትኹን እኮ ንብል ኣለና ወላ ብቃልሲ ወዘተ ሓደ ዝረአየ ንሱ መግደፎ ወላ ብጸሎትሲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ተረዲእና ኣብ ውሽጢ ኣቲና ብዕምቆት መርሚርና ፈሊጥና ክንከዶን ክንርድኦን ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ መስጎራጉር ዝኾነ ሰብ ድንግርግር ክብሎ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ገርህ ሰብ ወይ እቶም ገርህታት ዘለኹም ኣብዚኣ ጽፍፍ ዝበለት ክትርዳእኩም ድሕሪ ኮይና እቲ ግንባር ዝብሎ ዘሎ ኪሮስ መስራት እዩ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘሎ ኪሮስ ኣቦ መንበሩ ስለምንታይ ሕጂ ነዞም ኣሕዋትና ኣብ መርመራ ጸላእቲ ውፉይ ኣንጻር ውፉይ ምዃኖም መርመራ ይግበረሎም ኣሎ ኣበየን ከንሳቶም ብፍሉይ ንውፉይ ፈልዮም ጸላእ ኢናእኻ ወይ ሓደ ኢሎም ዝተዛረብዎን ዘቕረብዎን ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ግንባር ከውፉይ ድዩ ኣቦ መንበሩ እቲ ግንባር ዝብሎ ዘሎ ውፉይ ድመስሪትዎ ውፉይ ኣይመስረቶን ኣቦ መንበሩ እውን ውፉይ ኣይኮነን ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ኩሉ ውፉይ ዘይኮነ ከሎ ስለምንታይ ንውፉይ ጸላእቲ ምዃኖም ንውፉይ ተቃዋምቲ ምዃኖም መርመራ ይግበር ኣለዎም ስለምንታይ ንኪሮስ ክብልዋ ዘይከኣሉ ስለምንታይ ንኪሮስ ዝብል መርመራ ክትወሃቦም ወይ ክትግበረሎም ዘይከኣለት ታተንኮል እንታይ ምዃና ተም ገርህታት ሰባት ተረድእዋ ተኻልእ ካልእ መዓልቲ ክነዛረቦ ኢና ናይሎም እዚኣ ተኻለና ሰሰናይ